ननी रे तारा खाबर टुगाड़ गा उठ 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 कमला खाबर कोट भांगते मारू उठ जब्बेल खाबर ना बिरु उठ खाबर कोट भांगते मारू सुतलो तारा थोड़े ना और छाड़ियो को मन ननी रे तारा खाबर टुगाड़ गा बाबा मानस ओ बापा मास गेले मानस ओ बापा मास ए मानस यारे जाना आउ पड़े जिबी कुआरे जिबी ना मुंडो किछि काम करू ने तारा तू मते लुच्चा लुच्चा न तारा तो बापा मास के लुच्चा मानस ई छोरो गाड़ी चली जाओ मानस ठीक है छोरो गाड़ी चली जाओ रे सिंगाना के कोनी मुंडी सापला सुखुआ बामी माछ काटा करतर सिटी ए घर भीतर काटा करतर ढड़ो डाड़ा बड़ा बड़ा ढड़ो ढड़ो बड़ा बड़ा कपाट भांगते मारते के तोरा धरला बोले कपाट थे बोला जे काटा करतर सड़ी पर डाकबाटा कोन तोर कान फुटी जाइरला की बापा काटा बापा मैं इति एयरफोन लगाई डांस सीखुथिली बापा है मैं एयरफोन लगाई डांस सीखुथिली बापा तोरा यार फोन लगाई कर डांस करते रहलुस बाबार फोन कुआड़े गला रे है मां जानिछि बापा माँ जानछि हां खाइटा आयार फोन लगाई करी डांस करूथिली बोलसी আছে आयार फोन नहीं तोर मोरला बाबार फोन कोनती मोरला बाबार फोन देखि नियाले তুই কোন বাটে শুনলুস কোন বাটে কইলুস নি সমারু काटा हला তোকে কইলে তুই ওলা বুঝা বুঝলুস বুঝলুস কি बुझले गेले तो 50 रुपया चिरंडरा बिलै আ দেখিনেল বুঝলা বনি তোকি কইলা আজকালির কলি যুগে বারলা আছে খানে কচকি একরি গীত শুনবাটা সেটা কইলা ওড়িয়া সং কইলা তোকে নাকি এর ফোন লগাই ড্যান্সও শিখুতিলি हमर देसिया रे कोई तक मैं जानती ইয়া हमर देसिया रे कोई तक मैं बुझी पारती खेत दिन स्कूल गला 50 तक ইয়া সবদিন তো গালানি हां सब दिन गलानी आलो सब दिन खाली ओडिया गड़िया तार दीदी सारमन संग इंग्लिश लगमिस कथा मात्र মই रेला बेले मोर देसिया भाषा दरकार দেশিয়া ভাষা আজকাল কোন টকি দেশিয়া ভাষা আইলাইনি রে কই দেখ যেতকি পাঠ পড়বা টকি মন নাই কি সব খালি ঘড়িয়া কথা কালানি তুই জানুস কি তুই নিদান বকবাটা রে দেশিয়া বলে দেশিয়া পাকা দেশিয়া আহা সাটা পাটা পাটা পড়লি সিবে সন্মতি তুই মুই 2 গিলাসো तमर पर पटा पड़बाटा मन सराई लिबे मुई पाल्टी मारबाटा सिखलिन जानिस पाल्टी मारलुस नी हां हां टोकी केनता तो ओडिया न कइलुस नी तबे केनता न कोई मुई हां आले देखनी 2 दिन स्कूल गला कि ने तक तार दीदी सार मन देसिया पाठ पढ़ात न काय के पाठ पढ़लानी देसिया पाठ कौन कौन कॉलेज का देसिया पाठ आज कॉलेज देख तोर मोरला दादीर बेल रला एके बंद करलाई आइडर लगिया का ओडिया कथा आइलानी काय की शटर के ने आका देखे देखाले से स्कूल तन तो आइलानी घरे आले पढ़ले सिना घर देसिया भाषा सीखता शटर के तो के कोइली रे अंडर बिलै तो के बे फोन न गनी दस्ता फालतू ही जाइसी बोल केत दिन कोइली तो के कोई बाटा कोइलुस रे सोमारु मना नाही टोकी मिसा मके आसी कर कोइला कि नाही मां मके फोन गेन दियास मोर सांगो टोकी मन सब लोग फोन दरी खोले जाई लाइनी मके फोन गेन देला के मैं कॉलेज जेबी बोले बिल्कुल न जाई बोल लग नहीं की संगे संगे मोर सुना हार के बिगली 15000 देली फोन गोटे गान देली से 15000 ले में केत मास घर चलतु सेटा हिसाब कर घर चल बाटा चल तू आकारे टोकी के देखबार আছে নি यार टोकी के देखतर तोर फुटला की लोग ना देखलो चस्किने रे सिंगर ना की तुई तोरा यार पुरना फोन धरतुस नुआटा धरबा के तो के कहला खाइटा पूर्णापन तो के जाना की पूर्णापन तो मास से गेला बे कोटिया भीतर पिंगली आछि रिचार्ज चोरला के अरे कोन तीर पूर्णापन दोसी भले हला रो खाइटा वर्तम से रिचार्ज सर्वर तोके आगे रिचार्ज जलिया का से टोकी के फुल पावर रहिस मके रिचार्ज जइसी हां तोके हेबर छ पर तो खाइ रिचार्ज जइसी मके मोर कुतरी मारवा ठेंगोला पान टोकी ननी के बाबा मके रिचार्ज करसी बोले रे केता তুই তো ফোন কেন দেউ গাই তুই আর ফোন কেন দেউ গাই তুই আকা টকে কেন চাইলি হলি ফোন কেন দেই গেলি ওপরে আজি আইছে উঠ উঠ রে নগুট উঠ তোরা একা জীবন নাও না উঠ 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 কেন দেব তো বল হ্যাঁ ফোন কেন উস্তারি কেন দেব উস্তা হেল্লা হেল্লা আইলুস উঠ রে টকে উঠ আইলুস উঠ 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 বাহ চল ছাপ রে টকে চল তোরা একা আজি বসো বুড়া নলে
তুই মকে মারুস কি রে তিন মুন্ডিয়া বস বুড়া হ্যাঁ তুই মকে মারবু মতে কি আ নইলে তোকে হেতে হা হা হেলা হেলা হাইলুস বস বুড়া তুই মকে মারুস কি মকে মারবু ছাড়বে রে কচিয়া মাছ ধরি করে মাঠ খুয়াইছি আছে দেখি দেখ তোরায়া সমান খেটি করি খালি গুবা বক্সে রাখা হে তেরে মুই ঘর ভিতরে পবন কে মারি বে ভালো হলে বাপা ভালো হলো বাপা ধরি করে মাঠ খুয়াইছি আছে তোকে টকি ধরলা বলি বচলিস রে খাইটা মারতি গোটা শট ঠিয়া ঠিয়া হাগি তুস মুখে নাই তোর রায়াকে মারতা বা দেখনি আলে দেখলা বলে মোর ওটা লগে না কাটিছিল মোর ডিকিয়া তুই মকে মারবিস উচাই তুই খিজরা করে পিংলে বাদল লোক কাটতুস হ্যাঁ বাপা মা তুমি ଦି ଜଣ ଏମିତି ଘରେ ଝଗଡା କରିଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବିନି ମା কোন তুই ଯିବୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ମା তোকে কই মারলি কি টকি बाप रे टोकी तोर डीएपी केते करक मारबी सवेरे तुई बाबा गोट पद कही देले घर छाड़ी पलाइबी बोलते रे ए एटर के स्कूल जीव तोर दीदी सारमन गोटे डांग ठेंग मारी देले घरे पलाइलिस निकी तुई ए तोके जुआर लागो टोकी गोटकी बोल टोकी आछिस घर छाड़ी कर ना जा तोके जुआर करबी तोके मुंडिया मारबी तोर गोड़ धरबी तोर हागला गु खाइबी का टोकिर हागलाटा खाइले आका तोर पेट पुरसी नले बिल्कुल ना पुरे नसाई लिगी टोकी नसैला अछि देखनी आले ननी তুই ঘর চাড়ি করি না যা ননি তুই ঘর চাড়ি করি না যা তোর বাবাকে ছাড়লে চাড়ি দেছিস না রে হেলে মুকে চাড়ি করি না যা রে ননি তোকে নাই কি না দেখো 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 লুয়া রে ননি তুই মুকে চাড়ি করি না যা তোর বাবাকে বিলকুল চাড়ি দেছ রে তো কুলি বুদ্ধি করে পাঠ পড়াইবি কুলি বুদ্ধি যাই করে তোকে পেট পোষবি রে চিন্তা কর নাই তোর বাবাকে ছাড়লে চাড়ি দেছিস না হেলে মুকে চাড়ি করি না যা রে ননি দেখলিস তোকে কেনতি ফুসাইলানি দেখ তোর একা সেটা খান্দলানি বলবো চুস তোকে ভুল কাইবা পালন করছি আছে হ্যাঁ দেখি দেখ তার রাখি লোক পানি ভরলা আছে হ্যাঁ তার কথা ধর নাই মোর সঙ্গরা ভিনে রান্ধি খাও ନା ବାପା ମୁଁ ତମ ପଟେ ଥିବିନି ବାପା ମୁଁ ମା ପଟେ ଥିବି দেখলাস তোম পেটে থিবিনি মা পেটে থিবি বলতে রে মা পেটে রেলে একা জন্ম হেবারিছি রে সিঙ্গার নাকি মোর পেটে রেলু সব তো কেবে কইলি আছে কি মুই ମା ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅ ମା ମୁଁ ଖାଇକି କଲେଜ ଯିବି ইয়াতে খাইবাটা হলে মুই দেবি অন্ডা আমলেট বনাইবি কন্ডা ঘুরলাই খুয়াইবি ফটাফট স্কুল নেই দেবি हाँ से अंडा आमलेट कोंडा गुरलाई गुले कुआई कुआई तो टोकी कह दे ओपरा बल मोटा कर लिया तेंगे तेंगे नहीं से तेंगे तेंगे के दिन के संज बेले बेले दुई चापट लगा मारते नहीं 8 दिन भीतर मोटा हैसी ଚାଲ ମା हाँ जो ननी जो काई कर कॉलेज जीबी साल जो